Yo, Ashafo Church obi bia ba Adepa TV eso. Aya tena CD na abrabomu nkomo adwumadi na agusu a wo hwe wo Adepa TV eso. Ne nsaka ye ne ankasa ye nua ba ako a otu kwan de call Saudi. Ye ne no ma be di Saudi abrabomu nkomo. In fact, Ghana for ma bebre na no etu kwan ekọ Saudi Arabia ko ye adwuma wo ho. Enumu na nua ba nso ko adwuma. Aya na tete se bebrebe e de fa ho. Enumu na yato yensa afre no. Linda Linda ono ni be din komo o Adepa TV so dwuma de mi amade blam bi dinane akosi agiman. But my friend me agio mani agi ho pa. Me nua ba ma akwa ba Adepa TV so. Acha no ma ne so akra de amai. Na me ba cho wudini pa de say Linda Jamra. Linda Jamra. Otu kwan ko Saudi. Me pa shine. Ugudi how many years so? 1 year 8 months. 1 year 8 months. Okay, fancy one nya be 2 years kra. Oh dabi. I didn't 1 year 2 years. Second that then say 2 years. Manya 2 years because me call Kuwait. Ye de me di kan ko Kuwait ansa. By nipa no be fa me no. O de me call Saudi Arabia. Inti e was say every 3 months bi a ba Saudi Kuwait ebe sign paper bi. Inti papa ne kwase se me ba 3 months be sign sa menya 8 months na ka we no. Obebaka inti se menya bi 1 year ka ho na ye 3 years dia o de me ba Kuwait na o be so de me ba. Na me so me person met na ho 3 years inti. Me ka chen say me ba be ya di. Inti o mo ma. Okay. Before say ubutu kwan no, na we adwuma Ghana ha. Mpa chan. Na de adwuma. Na me adwuma wo tema. Na fe na me school for inti me apply adwuma wo tema restaurant bi. Ho na me adwuma ansa na ma beti kwan. Me de na kan wa e ma o eja adwuma ni na ato ho e ma otu kwan de call Saudi. Oh okay. Sister bi no ba ye ho bedidi. No e police ni. Inti no pe ma sempa anti. O ye no se akwantu we aba na me menhia dance ti mu nsem. Inti se mekwa na me nua de odi machi no awie school ba na me ya fe me awie school am pese me nto aso. Inti me kan se me nkonti na me chiri ba no mo de me konti me chiri ba di kan ko Kuwait. Inti me ko na sin training na me ko tia protocol ma obi no nipa ko di ye no. Ene ha me ma me so me ekọ bi. Na ka o ku person ka ko nursing. Yeah. Na ko tia ska mo obi no pa ko di sika. Yeah, on pa ko di na. Afi na ma ye we na. E ma me call Saudi Arabia. Na boy nkomo beginning no on shase o preparation any say chechire mo chire ahwefo. Oh, nipa ne ka chire me say metua me passport sika no. Na me yellow card ni ade ade nyina me ana me bo ho ka. By visa ne you need to take it ni don be free ho na dem. E dia bre me. Nti yenso ye mo bo me ne papa ye sa mo bo ani nyina ewie. Na nipa ne di we ni bre me. Take it ni visa no. Me saka na ne me de koye. Na okoy. Okay. Now, ukoduru ho no honum hihye de ene honum ablabon te sei. Me koduru ye no. Me konkon nipa ne ka kire me say me ko nipa na ba be famia kofie. O kan story bebre a kire say be me ko ne de anyway but me koduru airport ho na na ye je me passport no. Uduru ho na Kuwait ho na ye je passport no airport ho a. Na mo ko sa nipa no bia say agent we na be fa mo sa nkofo de mu nyina akodan ba akum. Nti obefa me nti na guys ge bi nso ka me ho wote me nchen nti se na me ni nyina mpo na ekoba me ni nya fa flight ba ko na me nim nti me ka ne ho na ombefa ye nti agent na ekokosi ni so na friend sister Fati obefa ye nti ye ko na Ghana fo ni bi di kan wo dem ho deda ene yenso ye kokka mo ho ewo airport one na say wakoduru Saudi krum no me koduru Kuwait no ansa me ko Kuwait ansa me ko Saudi nti Kuwait wono na ombefa ye nti ka be fa ye free ho say airport one odi ye ko nti me ko na me ko hu se Ghana fo ni bi nipa 6 ewo edan mu ho deda ansa na ye de me nso eden ekoka me ne girl no kokka na 8 yeah nti na de chie na Ghana ni ba ko san so ebeka ho ewo ho na ye 9 nti sister Fati no anopedru a no wayi nipa 2 no odmo ko store ayese shop bi ho na omode woko na eso obi abefa wo no no akwakoye adwuma nti wo ko a ono sami agent no wadi kan ye sa akadama adwuma ne bi pen nti se wodo ko a no akacho ma number se woko na se nipa ne mo treat wa no wa frɛ nti ye do ko a na se nyankwe wadoma benya obi nipa papa no abefa wo obi won so wa anya nipa papa no ko no wa frɛ back by obi ho a wo ko a wo number ne nyina wo gide a unya kwan enfrɛ
si ye wo hwa wo so obi a wo koye no wa so afre se si na me koye ye me no sister na akwakofa no because ana sister na ekoso ye no so na kasa no no ofri India be yes akadama adwuma no binti aye se wo timama obi but enye sana na ne na hofo ni bia dey etie nti we bi koye ye kopie mimi kopie no me kopie sa sister faase no enchen nti wo de omo enkofo kosa anti me kra na aka nipa 3 na na ho na ode me so koye nti wo koye no na nipa ba ko be fa me na ode me koye nti me kro ma me number share me bag me se me ko na se nipa no mo treat me a me frɛ no nti me koye no me de ma me ye adwuma ho kama nti that was a time na ayi ni ba ko ka me ho we India ni ba ko ho nti na me o Bible nti me fa Bible na se me de bom pa ya na India ni hwɛ me ono ka kyerɛ ma me no nti na oyi obi si ni kunu se be na o ti hwim nti me ko ni de ho na wo papa ni kunu nti na oyi obi o ma church na ayi bi egu ho a spiritual way na me de me so me sana me sesa ne man count me fa me saka oyi no ma me hwɛ m'anim din anwure no ka kyerɛ me se e de book na ya me ye na me si o Bible yen so Ghana fo yen so ye de ne na o si o me mo ame ho no fa me ko office na wontu me ment na ha se me pa cho me ba Bible na ofa na wa ready wo gina so abompa yeso nyame asem no ana o ka kyerɛ wo se de ana o ka kyerɛ me se eno ye de book ana me se me kyerɛ se ye Bible eno na yen so Ghana fo ana se Christian yen so ye use se ne o mo use we no sa Quran no sa na yen so ye use we no enti oye na o se ade kyerɛ me mo bo am ho no de me ko office na me se okay so nipa na ne tene so do be ko office o me mpo me ba na o jeje me so kan me se obetua me ka de obedi bi be ka me ho o de 20k de be ka me sika no ho de be ya menye sika kase na me se okay ba e kire hu Bible ni nti wo se o de me be ko nti ye ko office wo de kudu office wo no me mpo ha me park me ne me wi me ko me refi Bible na she me pillow na se nti me ko na India ni na me ne tifi yakra na o ka ho no kadama na o ka me kan fa se oloro ni adwuma bomu no yeah wasi lende waja book no wa ho ana mbese kwa na mkokofa na mkoyi nti sister Fatima no bisa me se ma me ne se menya ne hwe na ode me aba ade de ba na me si o menya hwe ade a me de ko ya ye Bible no se Bible no ho no o mo nhyɛ da mpe Bible nti a me fe nhyɛ me bag mu ana sa ho machi ne me read wi na me de ahyɛ me wem na me de osan so de me ko ho nti o mo ko no so bi o mo ho a mo se ne o mo ya adwuma fiti na patu na dwo na e de o maba saa kopem tama menya baby foforo me san so ko ye before say uboko fie ho no no agent no ka ye say yebetu akase waka ye me say betu ya meka 80kd bag na skema be say na 1000 Ghana per month per month 1000 Ghana sana na Kuwait ho no otie now sa a month ni bia wo get 10 million a month no mechanic say how many hours ana wo gina so di adwuma no adwuma no de o sorry anopa be se me fan say ahomache be se 4 o'clock a wo be adwuma se sadan se adwuma bi a me fi ho de abeya bo be se bi a 10 11 wo de wada ayi a 11 o'clock na be tiro ba o start ahomache say 4 o'clock to anadwo say 11 o'clock Kuwait de no na ye from anopa 4 o'clock to anadwo be se 11 o'clock me fan say 11 o'clock de no obi ada na wonso nya kwanyanda ahwefo oguso a hwe e wo Adepa TV eso eni enuaba Linda ene edidi nkomo otu kwan okopie Kuwait osakopie mu Saudi ono na samre yato yen safre no Adepa TV so a ye no no etwe nkomo e wo Adepa TV eso yi na ne nsem mu no ode atodwa se adwuma mu osole ahomache 4 o'clock aye anopa to anadwo 11 o'clock ye ba calculate hours do a wode ye adwuma now utimi tenase e calculate hours do a day bia wode ye adwuma da because hono wo calculate one calculate o compulsory so obeye enti se ne o mo be show na wo ponso utimi tenase wo tenase 10 minutes kuraje wa home a na nipa no wa hyase e fa ho adwembone enti wo so wugina wona so sam akopem tama wo be hu se o mada ansa na won so e dey wade bi me bo enti yeah se wo me person busa se onyi wa home like ugina na so be 24 hours yeah na do your machine eno de say ye de wako eno no so na agent no na betu ya office na take it nika enti wo kwan bia so do ye say adwuma no ana me so me ko no ma hu say ye say obi no beda ne mo ma ye say fie adwuma ne de wo ye de ya waba ne de ne twa say
meye na me bo efie adwuma no adwuma bɛ na moyɛ o fie o be clean fie ho sa no pa wo sorry a wo be prepare fie ho be pepa ho kuweti ni no kram di kan akɔ no ho ne de ni fie ne kakra de bia wo be twitwi fie ho wo di nsuo be gu fom ho twitwi fie ho saa wo be twitwi fom ho saa nsuo gu so be twitwi fom ho se nsuo no be hwie ni nyina akra na watank na gu ho akra emfa ne ho se ne wo be twitwi fom ho de bia no ho so amobo ho no ho aye kama ansa no akɔdam ho ne mane dem ho nyina wakɔtwitwi ho o pepa ho se da bi twitwi ho wo twitwi ho no o de ne dwe ne twi ya wa blash ho ha ye de twi wi a wa hwie nsuo agu so wa mobo ho kama so o pepa ho pa o ba beto be ho so be hwie nsuo agu so na de blash na to ho wo twitwi ho nyina wie enti ento se dan be se 6 7 wo nyem adwuma wie fiti anopa no na tama wo ye adwuma ne nyina so no no ofre wasoma wo kofa we bire me wo ye adwuma nya ye be frɛ wo ye be frɛ wasoma wo sa kofa we bire o jai ko twitwi nchansi we mu enti ento se wo nye saa edan no mu adwuma ne sesi ne kran wie no na bo be sesi so krok na fede wo sem be mo kɔhye ho ye nwumra aduane nti mba ye nwumra aduane obi abedidi awie ohon so 7 enye Ghana ha obi fa ne banku a no asenko agu no akodidim wodi banku beto ade mu ne nkwan si ha ensuo be horo na be horo ne nsesi ha bibie sisi ho wo wie so wodi konso a ne drink si ho ana se ne shaye yesa mo lepsin na yibi na ya na yese wodi chese ento so bako fokro ne di na nchansi ya watwitwi mu no Ghana ha wonu aduane kran kan twisa nchansi ni mu nya ne ntie se aduane nye aduane baako on se Ghana ha bia anwumra aduane ni ayifu na bia abusane nyina di omo na tese ho no o meya amuni odam no bia se papa etese ha Ghana ha waye nkwan nti no ye papa ne dia wo ye omo wo esam aduane bi ho so no so beto ne tese pan no wo beye enso dia mo baako fo obi ho so wasimi ni omo wo esam bi ho mo kan tese benko no be kan no gas ne so no aye no obi won so me pe jollof mo so mo jollof ne ye si we enya Ghana jollof ya di tin tomatoes ne de o mo tomatoes e bi na no so de ayaka ho na se di wani we no pewe di wan pewe su pewe enti aduane ne de ye nya aduane ba ko wo fie da dabi enti ento se wo ye nya aduane wi a kitchen ho no no wo ya de na ne ba so be fa de bi ahwie agu ho enti wo se wo gyae ko pepa na se we be fa we enti se ne mane e 5 na se ne ho a wo na wo som ne mane nyina akopem tama o contrast na ne o me ne be so every present day bia said you adwuma the same thing aben de bia sa na obeye no me tama me free ni say Kuwait na besen ko Saudi Arabia ne de me ne ma me ne tena ya be say 1 year no afede me hu say adwuma na ebro me so a me se menye ne makoda ho ukoda ho a na obedum fine no tada na obedum esi no ubo so obeyi dede se ma me no betwem ma me na ne se na sabe na dwenye kakala tada na bom tada na befie basna ni kunu ye nipa bi a ene ne ma no ene ne baba ko fe na esma na otese menua enti me so lucky ya menya wo Saudi Arabia ho se na papa no wo 86 years okonya 90 years ena na maame no nso enyi maame no hye da anyi sa ba na papa ne yire mienu na yire pani no omote fa sei ene yeso yete e fa sei enti sada na yire pani ne man 9 ne beba no na me maame so de ne de fo ne be peso no adwuma ne wo fi ho nyina wa na obeye ni nyina nti obeye ni nyina se vu obia kopem tama omo nyina so abesia ko Kuwait na papa no ne mampani no wo Kuwait na ne mankuma na one maame na me ne nete no enso yenso yo Saudi Arabia ya nti me ne ombetena ya se be se busuafo nti na papa ne hu bla me ble because ne man obia sori obia nya hwe obia mesua obia me yaduane because obia so be kwa wale papa ne hyase se obebo nkwala se obia nsu meboa ye ne yenye adwuma maame ne se da bi so far as e be fam ye tua me kan de me nkwa me nya adwuma no e wo fi ho se obe slip aye adwuma sana obodi mu ya na tisan wonase pa wonase betumi ahyehyew wonase je wonase betumi aye oya saa nti wo na wusu no na wunu ba ko so na ne no ho a wo je ne number no so afrew no so candidate mu di bi yesel ya na to da je mo be kasa saare ho saa kopem tama mo ankasa mo be hu se de mo ye no mo ablenti aka ye nkoane ye ko nti na ga oba ko so saa no mo so wo saa me ne wo Saudi Arabia ho ba me ne ko hia wo Kuwait e no so ba Saudi Arabia saa nti wo be fe na aka ne de no so be ka ne de no kwa de o se ma me aberewa bi wo ho se maame no wonya edran me no de na de ne komand no ye ya no maame na friends so fa ne nsa e me wo no on fa ne nsa me wo no on ka de open on fe ma no ana me se maame aberewa ne se fa on sa be wo no se maame aberewa ne se me fa me nsa me wo no na won fa o ma miske bia me pe ana me se adwuma we die enye bi da because ko ye a woni
apam ho na nya pam na so nyinti ni maame na so ne nete no de bia ne baba mu wa be say 15 years so free school buy ya no dwano na ko shede mo ne ba ne beda saa kopim tama nti na fio de ekoso no no ono so mpe nti one ne da sese one ko shede ma da na se oh da bi one ne have sex ne ba ono wa ne ba 15 years ayefo asam na jimisem one ono ankasa ne ba eda oni ono ankasa ne ba 15 years da even mi akwasa kura mi fie ho no na fela wanya 12 years nti se maame ne kwhyeda na ne ba no so kwhyeda na ne papa no e ba no hu se maame ne ba no hyedem ho na akwakotwe akba mu wa ne pie edura nwi no fa ne kete no koda ne maame dem ho na akwafa because baba no oyale yale nti wanyi nti be hu se no de bi oda ho na akwotwe ne pie nti me na me se enu nti na me apon pese me nua fela abakwakọda ne maame dem no osia omu ne omuma ne da wo ha pa nti onya akọda hwa papa ne nyehu ye no akwotwe ne pie na aka maame no nkwa no hyeda na maame ne kasa sa nti ne se yade na wo no ohunu se ebia maame no ne ba no ye bibisa me hu se one ne ba no ye bibi but one ne ba no ekwohye dem ho na se cha me no maame na ka me nkwampo no akwohye dem ho da nti me wo kwohye dem ho me fa na me akwohye me dem maye ma de wi ma akwohye me dem nti se eba ne sa papa no nya ba no bisa me se fela we ana se ne yele no we ya na me ka so mo hye dem ho na ne buofu bo so to da no ko bo ne yele no atwe ne yele na pii wakọ bo ne yele no de mo atwe na pii me nko gina ho bi because me aka me kwa no mo kom to na me so me nyama ho me nti me akọ hye me dem ho since wadanfo no kan asem na kire wo no e ma wonya adwene bi se ene betuma ba se maame no so ne ba na bibisa ho ya man hye da anwi adwen bone ya mama me ne de ba de na e kwaso ne ba ne ntem no sometimes he say yes abon se ne ba pani ni kula no na wo ye wo su se ne maame ne pe ni nua katwa na de asem se no nti that was a time na sa yes man de bia okokroma no wato omhonso we no ansa na benya time no mo card bi omoto de ma wo me refinidi omoto de ma no mo de go nti me ho na ato bia be cheme secret was fa na fegu phone so nti no na me de hwe movies wo me phone so nti da ko me ho na ge ba ko ho no ni papa wo Kuwait but papa ne ba na ye ne ba nti wo ba ho ne na ne me papa no o frem wo no so te borofo pa na o frem o ka kire me se esma se o pe ma se mpa nti me pa me ne nya lesbian na onye we obema miska de mepe bia ana mbisa na se woni made a waka ho asem no ana o se yan na mse ya miwa enti ade a muti fi ha mu mienu hye de enti na de bia maame ne pese mu mienu beda bo mo de mo ade a mo hye ha mu yenu o se o se we de eye normal enti papa ne baba ko firi Kuwait bae wedge ono so pama na me so na me maame na dwenye na metumi ne ntine se maame o mo ba bia ba na o pama asem se ne maame na dwenye no ogoro ho bi process ya nti se ne menya botere ne omo ye wi nti na yese me ne omo nyina ye family ne omo ti wo se nti wedge bae nti me ne di nkoma na bisa ne se wa ware no so won ware ye na so hono unya japade a se bia woni fie ana bibia wutumi nwale ehefa na ade oba ne kotena nti wono de wo yele na me so wo yele wo he wo se wo yele wa bonte nti right na boys bi ba ne ho fie wo no asesa na me ne nua no we fie no de ko nti man ba no bisa me se wo ya besesa kona ne bu ofu no kaskasa ona o se ono na yele ye bema na yele ye bema nti bema no no ya wo no ne hye no na me se wedge woni de wo ye no no se wo nya oba bia na ha so oba ne abonte na omo hyehyɛ fie no so bo nso omo ankasa ne omo deda nti wono so ne de ne so obekwa bonten no ne so ne be makoda na oyi picture na woni be ma ne da no a wono awro ni nika eda ne ha sei oba be ma no so awro nika wono tale ne tu se na me se hey wedge sala na me frɛ girl na me ne wo ho no bona ma ne se me nua na me pɛ na se ma de a waye no ebro ma dwene me ti ase so woni be ma e na eda wo ho sei na se ono no oba no eye we ni lesbian no na be ma no so kwa bonten e kokoye sad no nti me hu se me nua no we sa no o kan sa asem no na me pena sem na me pena sem pa but if you na me sheda because no akwa wale na ne maame na tese na se ni kunu family ma no na ni kunu family we ja wale na betina ye fi ho nti wono bibia na se ha na bo nso obetena ho no aka kire me but me hu se sa suban wonu mu se me mla no fa ne san wo me no ma me de me pe no mu sa ni sika ne fa so bie ni so nti ma pena sem te se first ni bio nti ye ka se me ya de kwama na me kaskasa nti na ma me bisa bisa de afedi asema ye me de na me nka ni kunu su bisa bisa de afedi asema mpa me ne na mpa wa ye me de na me nka nti ye sa se me mpa asema na sem na so obeye duan obedidi won hu no ya ho chaka
na ma complain na baba nso akọbọ no e wo dem ho so mla mesin ko twitwi nchen no aye no na ne maame no so ahyese over time nti ho na etan a e ba me so no e start free ogusu a ohwe e wo Adepa TV eso na Saudi nkomo ana yedi in fact agimensem na me pese bisa se Ghana fo amutu kwa ko nyina na munya ko wura sa ho kiri wi mana me kura me die ye ni patri bia na ye ho de nyankopon ye yadom de bia me ka se nyame ye yadom beble se ye ko nya sister Fati so fai because omo na maka no ememe bi wo kwa no mo de mo firi ho ba ye like bla boni no mo de ombebo ela na ma na maka no mo ba bi no obi be frɛ na danfo a obi nya ne number o firi ba bi o be frɛ no o sisi na me wo mu obi ne meda enkaka maame ne ma na nkasa no ma efie na wotim no maame ne wo maame ma panimu abo so mo tata o se be ma panimu ni ho abo se papa no so no o tata nti ge ba ko na me ne wo se baga ofre me o cylinder me papa no abegina me so na se ne papa na yi wa ye na wa yi ni be me kran se me na no me ne me na no ano odin enti me ka kire maame na me so ka kire maame ni sesi anso a maame benya tan bi e de ma so wokra na de ho akɔhye ni kunu enti make sure sa da maame no enna ye no se papa ni bo wura ho a no watem no waba ho enti be bi ko no so da no se maame ne man enti papa ni be wura ha no wakekema no wapie enti da ko na papa no efiri ho ko na ne ba no ne ba be ma no so ba no betata no wo gina no so na adwo beto ahye ne so no wakekem na ne maame ne ba no be kire ne ba no de ne pie na offer papa na ka na ode ne ba ne free Saudi ho ko Kuwait na e ka ono nkoa ene ne yere no e wo ho enti satam na min your family member ba akosan so e ba ho sei ono die wo se pese ni papa ne gina ne suani wo yi ni be me gina ne suani ano wo se o tehwe na ne ha ne kuto dwani mu nyina wo se bathroom wo to hye so na papa wo peti papa na no wo tehwe ono kwa na no wawe wo sheka wa na wo se mu ni mu se me sheka wa no se o de on faka wan ho nti so la kana na ile ne ye nurse nti dako na ile ni be fi no ka kire no se ni na ni kun ni ye na ile no so wanya mi sister no ho odo se otumi hwe ne mane mano no nti wo ka kire ne se tambe na oba na o kire ne tambe ada na ile ne kra ne se wo kwadwuma no ko ni nua ba ku fie nti ni kun ni be fi no adwa no nko no ho no e na ofre na ile ka kire ne se wo mle fie na ni kun na ba ampa so na ile ne ba na kire se be ma na yi ni be ma kura ejina so yire oni sister ne kwakoda ene ne yire beto so ne ne ofa adwa ne firi ho oni ni kun so na pabam we ma ni pie enti enye yizi so obekọ Saudi Arabia maame na wona ne tena na papa na wona ne teno ne ba meta ata wo so ana se ni kun meta ata wo so me so like say ni pa na me papa na nya 86 okọ 90 years ena na fela ne so ne tufi no fela wo 12 years aboya kwala ena no so wo so olufta me mfe no olufta wo se asia ne sei why madam sham so lufto why ka class say ntina bitwa na pan 20 ase wo ka kra taji se ne mani bi free Kuwait wo ba ntia da papa no so hu papa na nkasa minim edi am de mama no ti se wo hu se ne ma no se me se wo ni oyi fo ni bi atena hu se ne ma ne ba wo hadwe nti se ne ba ba bi kwa me da ho no ma me na ho no mama kokoda ice ma mo dem ho no nti ho no lo ke kwa ansa no abi ansa no ba wo no ni ho se nti da ko de papa ne pie ko hospital nti no my dance ni ba ma ba ko ba ho mi twi bathroom ho me dwo me ni no gina ha no bisa me te sei Ghana te sei me fa ha no wasame si da bi ma me frɛ baba na me misa ne sei wo hefa na me frɛ no na me sei wo hefa no so akakra bi na wadu measure ho so efom sa na wo frɛ no measure wadu ho nti wo ba na me sei ne ba na wo fie me fa ha no wata me fa ha no wasame me so ma wale esma na ma me ka wo bi sei ni nua no me ma ne ba ho omo nye e bi no betata me so nti menye sa ka wa we na me fɛn hyɛ me nsa sɛ me obi ebisa me nka sɛ ma ware nti sɛ me ka sɛ ma ware a obi aba o metata me nti me fa na wasame nti still na ba ba mai hyɛ na o se me pesika ana me se me pesika nka mama ha ma me di made na o se ne me ni bi na me se me ba ha se ne ha se Ghana mu nyi mu ni nti me kun atwa me ha se na o di moja no e fly na o ne me ya apam nti apam na o ne me ye no se me ba ha na me ni obi da wa ha se pe mewu na won so da me so na won so wu nti se wunnim na to hye me so na me da wo bewu mi so mewu wo ma mu nyina so bewu no wo hwemanim na wo se mebu na me se memebua na di nti na ka wa ne hye me na wo se ka wa no o mutumi to hye se ye ba ye adwuma wo ha ne atoto to hye because se ye person mo ne be bibi na me se so wonim na so so mimu mi mewu baba baba no be chi papa baba kotum wo no so bedam enti mi kansa no hwemanim din na wo se mebua na me se mebua one me medai woni medana mi wu preko
me wu a wonso be ntu wogina hwema ni mu to na mete se ba boda ne mu na baba na ko bie no na me ka kire no na ka kire se fini ko so ba won tena ne ma me mu fie ma ne ma ha bi because me ma wale na ma ba ha se bibi tu me sesi anso ha Saudi Arabia hono se obi wu a Kuwait do betumi aye ho bibia obai Saudi Arabia de wi ye obi ade se pe wo ho bedem police fo e be chew nti ma ne ma ho bi na akokora ne ba na obebedai nti problem a wo be face wo sa akoro no so de enye agise awrade kan ho na awrade kan ho din nyina mu saa wo ha oni amani ya mu fa mu nyina no musika nyina na yese no Kuwait de no ya ubenya 1000 me ko say na month ni bia menya 900 mi sani ada dollar no form no de menya 900 ada e wosro no menya 1000 Ghana a month ahwefo ogusu a wo hwe wo Adepa TV eso asam no nkomo no kura na agimi sem isi lebetu a ka 1000 cedis a month na at the end of the day no hwe adwuma wo beye we calculate ye no betimi aye adwuma over 18 to almost 20 hours in a day kese bo kura 20 hours in a day no usika nyina ye bosom ni nyina 1000 Ghana cedis enumpo echi no hwe ohaw a obukum hwe ateti a obukum hwe amani a obukum minu aba eti eduru se wo time ebeso no operesa obetena wa na se operesa mo bagana me time beso na me medical fa me ho adwen se me bagana na me mpese betena sa akro no so bi because time na me mpe esma asem bio no ekoye se ma me na be time me na fe papa no kran so ya time me ne ba fela no so ya time me enti me play se me bagana enti me nya ya na esma be ka cha me se odi asem na kan no opa me cho mama maga me baga na ono na be yade because see waja wale aba betene fie nti wo sere me mentena ha sei kopenta ma ono benya wale den obeko ho nso so wo ba ko a be ma benya na wale ye be ma sister years ono so so mpe sister years ni be ma nti mentena ho a kopenta ma wo benya nti me tena wo kakra nti menya 1 year 5 months no na me ka chepa na sempese me mlaga na no say wodi sika na aba betom ye free office ho na wodi ma betena ha nti age say 2 years na den aso ansa na aba be fa me den akọ enti eduru ho no minya we tam bia 3 months bia so no de me ba Kuwait ebesan enti me ma dwen se da ko de me free agent ne se me pese me ndwane no ka me se minya wa na me fa passport no se me fa passport ne dia metime adwane ba na mama ko Ghana na minya me ne ma ne nguo enti passport do be dan de bia me ko bia no na obi wo dem ho enti se me ma dwen se me fa passport ne adwane na so mo chim ye ne o mbabu me akumi enti na me ntumi enwiada enti aka 3 months a me de bebo enti na me boaboa me ho na ma me ne papa ne se omo bo ma dwen se omo de pie ne bi beka me ho enti me ntena ho kakla 1 year nka na nya 3 years na me se me ntena enti madam fo ba ko ma me wi na me yin so WhatsApp phone enti me ma dwen se me koku eti na me ko register we na ewi a me to WhatsApp phone enti me ji me sika na me pie no ma fansa ne amagana enti madam fo ba ko ma me wi no mo frɛ me ho na se me ne ben pa enti mse me se me maami enti me pe WhatsApp phone na me de be frefre maami ne se WhatsApp phone de won fe maami na obi ge obi omo nam tu Ghana phone me no mo fie na akora na ohwe no no omo bie gate no na ne nsa akora ne nsa e fe ne nsa na ne nsa ne kakaka na ka etwa enti na se ge no na ma na twenti omo de sapo ge no so omo de sapo na akyekyere akoyi no akora na ge no hwe akora no omo de na san e soro ama wawu etu ohun no mo je ne WhatsApp phone ti se Kuwait pa ne Saudi Arabia oh hebe ma use WhatsApp phone no na the free Ghana ne buy ana say ebia nipa na ne tin wo ye good pa no beto bia dan ma wo nyesa se bibi ni utwa na ko police station be chewo nti ma me so ma me use WhatsApp phone papa no so ma me use WhatsApp phone nti so like e be duru Kuwait no ana omutua me ka no me diska na me dada me ka kire driver ne se me pese me ko san ni ska e de ko ma me ma me mo nti me ko san ni ska no na me ka kire driver ne se me papa se me ba ha me nto WhatsApp phone no se de bia so na me se da bi me papa na ma me kwan sa me nto on pesa na yede ne bebem na akoye trouble no so no so free India na baba ye dwuma ho nti so mu se makoto phone na sanye we on be yinadi na me so ma me nkoto because e ba ye me ame na me koto nyo ne koto na so no nkoto ma me na me wura shop na me koto phone na me nti me disie ya komta me kodu Saudi Arabia nti me kodu na me se da bi me ma me so do enfifi mu pa oba be bie wardrobe no wahu na me fa phone na me yi no hu no se hwa ne to ma me se me ya na me koto Kuwait nso ni etumi pie kwa bonten a oma wono to omo jiwudi se wu nwane a otuma wo pie kwa bonte kwata de ba nti me na me pie na me kotoye omsi oki
nti omo ye madwe se omo nto we ma me credit me de betumi akọ WhatsApp de me de be no mo akonko a na omo be de mama me nti eba ne sa na me ye we no na me sinko fu isa da omo be di me dwuma be me twom video na me de omo akwakoto nti maame no omo sha se omo be time me ho no na me si da bi me kom krom because me tsena ha na se maame aboda msem yi ba no so ko hu bibi krom be dwen se me ne maame ne kokoko no ana me na waye bibi nti me ko nti me ka baba se wo de me ntwen me ka omo se me ntwen saa computer me fa ma dwen se anadwo me da hwa na me frɛ Ghana me ka twom se bo na dwo 3 o'clock to 4 o'clock me dem papa ne number ma wo mo frɛ nti so se mo frɛ me no me du mi phone ama nti mo frɛ no me so akeka mu se me papa wu nti twa se mba Ghana nti anadwo me da hwa na me papa no me frɛ no phone no so frɛ baba saa ta me no na baba I'm sorry me na ma sorry nti mo frɛ na baba frɛ me se me so mo nantwie no funsuo bi wo hɔ a ye chin omo ko chinchim papa no ye nantwie ne ade ponko ne ade nti omo ko chinchim nantwie no funsuo ne ba ne odwan no funsuo ba me noa na no pala na me mama no msi me noa na baba de phone bra me se obi so ne me kasa Ghana na msi okay na meje ti me ne kasa na me kekam me se da baba phone to ho na me de hwe ho kra me se me papa wo mi so no oh papa na me se papa wo sisi enti ye se me mra Ghana ne ya ono se da bi o ma me nkwa Ghana ne ya na me pia bonten me kwotna almost dan papa no so esan so ye monto sisi dan ni bebre me kwotna ba kum na me sunya anti fiti satam no ma me ya de ya na bo 11 o se me ntwe na hwehie ho adoma wo de me be kɔ na me si okay me be ya de week na twam 2 weeks abaye fa me nkoda na me se me fa me ho adwen me so se ye ka se me ya de won so wanya de a omo so se so wanya de da kokora wasisi wom because omo tua waka nti o ka se me nya de a me ntre me ho nye na so like me na sha da pema de me se me na ya me ya o de me ko hospital ko ho me se emui na me si yo na se papa ni ho na ma me be ma maduane adi kura no na anu aye den ana na me ya de wo de yale da kropɔ yale ye wo se sada na wa yale no anopa no wantumi anya de a adwumre no wo so sɔle ade se wu o mfa ho mo de ya ne se yade ye no nti ade ye na egusua to se o Ramadan na ede eso yi na se Ramadan na so ho de na wo se me twa Ramadan ni wi ansa na metumi aba me krum enya se Ramadan no mo ntumi anya fasting san so nya de nti wo be ya de a e botre a na wada ai ma chitiri okroko no na de one kra no mu di 3 nti wo ye mu bibie so ho a no wakoda wokoda na bo be se 10 11 na ma me no instead so obeda na botre na ko wasole na ko be yo maduane mo nwumre di era mo no me ma me di wo da ho se pe na ho keka no o se sole be ya de nya sa wo sisi wo na wo so sole san so nya no na be ya de nti wa be ya de a na no so abo ho ma chitiri okroko ansa na koda nti twa Ramadan ni wie ye no na me ka twa mo se meba nti na girl ba kwa frame so no so pese o mbla Ghana because the air cost wo mu fi ho no abre wo se fansa be wo no we so na beba ho se fansa be wo me ade na kwa ayese lesbian fo fie we na be no ne ba beda nti se fi ho de ontumi ent na ho bio nti nyina fa adwen se nyina ye be kɔ dakro nti we di ne problem ba no we di ne problem aba na se de air cost wo nkofo beble fie no anu odi wo de na wusu no bi be frɔ de obeka no na ye se ebro wo de ne so nti ya fa ya dwen wo August ni mu se ye beba nti August mu ho no na e wo se papa ne de me ba na be twa we no nti me ba na me fa me bag nya ka tro mo se no kuro mu ni me ma ne mo twa me take it ma me mla ne mo me bedu ya me be share me so me ka tro mo se me wo ma me ensa wo ho nti de bia wo hwe me a wo se me boa me wo me ensa bi ya wo ho me so mi twa mo twa se me wo ma me ensa nti nkola na wo se me be hwe wo mo no mo onso ni kama ni mu kakanya se wo mo mpema sem nti wo ma me hwe mo na ma san so ba na so okay bi ke bibia se ba na mse o me promise o me se me ba o me se me nke bibi na mse o da bi Ghana ye nya sa nti wo de o mo ma me mla na me ba na mo gi mi di na mo de me besue Kuwait nti se me 3 months pay na wo mo ho no o mo pese o me betue sika no ama me nti o mo de mu 2 months de na bre mo 1 month de mo ntia e ko pem se ma me de besue ho se me de be ba me be Kuwait so Kuwait wo so papa ne fie wo ho a ne ma e wo ho se ansa me besa na ho kra na me nya take it omo de mama me de aba Ghana no omo de ne wo chena no me twa 2 weeks 1 month e wo ho no mu ntwa take it no na me se ya se mo kra nya me ne mo nete me ne mo papa nete nse me ne mo papa nete na se ma ba na se mu ntwa take it no me de na efi na ekwe me so me nya de ebio e na ko ti be ko yete no so no
wo frɛ police ni sɛ obi mo treat wa oba be chom sisi ya because Kuwait akoye say Saudi Arabia so sin Kuwait but Kuwait akoye say mu city enti ho no fa ahane hakra obehia police ni ama wanya case ama wa be fa wo enti omo mu sura de Kuwait wo de wo be nkrum ya fo ankohye kura bia se na se de wo be nkrum ku ade a wo opportunity say se bibi cost wa wo be pie dwane ana say wo be tumi report ama ya be che wo enti mi hurehuro mo sa no na me madwe so be twam enti omo twama me no na wo se mi kokrum ko toton tade kana ya tim na papa ne ba ne tim na ode me ko no ode ne se ba kwa drive ode ne se ba ko e ba me sra mu si ade ne se ba wo me am o de ne how o mo so yo mu twi mo o mo nte ase tin ma cha se mi didi na tem e no se I don't know me su ban se na me se no se obi ba ha o mo person na wo ni nye bi obaji usika fine e na me se mama ha se me baji usika na me ba do me ba ha se me no me se ya mimi wo book bi e se me kan e no na akekere madwe no am si wenye buku se ne wonso kenkan okoro na sa na me so me kenkan bible no enti wo mu se enye be me wale fon so na me betwe plan ye dey na okra so minimu mo ha se yale nko ana me be fa yale bi nko me krom ye dey da bi me woku yes so why ye kwa no de ne se ba enti fo na wo se me to ade wo se me to ho bi ye ni ho a me to ntade me nu na no se ne yele fre ni enti me se ne entra ka me tina ka nim enye din be fie enti wo mo ba bi o mo bom pa ye wo ho se nti aya do nyima me ko serve aduane no ho nti me ko serve aduane no bi eni ho wo be ko no wa sekete no da ho me ko be to danim na me se so wonu na so lock da na ene de be to no de ni re fi da ena me se woni wo hu so bi ewuda no se ni kofo wuda yensi mo wo nso ye dai na me se wo nso ye mu de mu wo mu se obi ewu nti wo be wu nti wo mu kura mo inform ho ena me se me ka wa na ehyem no me ho ade ene ho so o ye ho ade ye ka ntam enti me ku ni me aka ntam atwa me ha sei ene ya yes ene o se me ha na atwa na mark ye da me ha wai ana me se pania ne ye de wo yo ye de pania ne wo na moja no bebre ba na ono so de na o de ye wei na o ma kobosom so te se mutumi kobosom so sa na tie na ko kan sa pam ne tie woni me ye bibi wo mo ha so ya sori fie o wo be wu mewu obusiafo nyina wo yire na o ma na wo mo nyina so be wu afiri ya se no hwe manim o se onye papa na obi edan na me besen koi o hyedam ho ana se o ya no obetata wo ho na me ka che na ire nsem pese me nko mo ko twa ticket nti ho na me frem ho se o mo twa ticket ni ma me ti ha se de dada ticket ni so ayen frem ma ba me so me so pese mo me ye adwuma ho ha se me so me obi antua me kan nti me so me nya adwuma bi anti o mama nya de ade be che mo be sole na me passport no so da na ile pani ni dem ho ma kwata passport na me ko enya eno so se me kon so a enya de a me be Kuwait will be one of my best mum view. No, send you back from the week time of from say, Omokoy. No, you're queer be how much me the one of the bomb them say. Men shall me park me name. O Momon can't send an abequana, de Chinabeco. Feel so baby. It's how much more Hannah say me come over when they buy and I could drive and be bob one when they make me my position in it, Babe Mua, Baco. What's the front on a miss of Metiachi? Nablane Kakani in what they suffer the cheer by my sick back, my bono. What they suffer by my bonum sin was a chain, none of Banaco. Ne bana ko hwe nanim misuma yimeni na me yiwe se me ko me ma ha bio nti uba no me ye bibi na uba no kure hu anya de a me ebe ha me ana se bibisa nti me ye madwen se ene papa no me nanim agu ase kan se ne ba no so wanyi woni kasa eto de ne se ba no ma bo ne nsa so na me kasa na ka kire om se aka kire se wonim na so de ne se ye me ka kire ne ba na ma ne ba ne se lenda ade na me se nye bibia tena kam ne enko akam ti eduru ho ene eduru report o tema o ma o tua me ne ma ne ka woni me ko in ho kra no wo so wonko na me se na e baba wo se yes brand ayi o 1 month na me se o meba nti ho na baba frem mo se me se next month na me se o 1 month frem ko hwe me ma me ensa no me hwe mu wi a meba na me de me ye na ne ba na se oboa wo ma me ensa na me se me ni ma me ensa o me wale yo se fa ho me se ma wale wo ma me ensa nti me ko hwe wo na me de tina flight ma me bedru Ghana o tuna flight ma bedru Ghana ade so ya che no wade party we so ye ne no edidi nkomo award party we so na ma me ezi why ho bo so basa ko bi ma no wo de cha me kura me nko na se Ghana fo ba wa bi nyina omoko obi ko because obi tumi ekọ wa ye ne contract na we 2 years nti wo ba Ghana de a otumi besua obi te se computer wo besua computer wo benya company work aye o Kuwait nti obi ba okọ so obi kura akwa basa ye agent wo ha otumi ekọ sa na ye ni sister bi wo ha se friend style bi wa obakoi 6 months ko ye company work na osanso e baaye no ohonum efie bia mu na anya na se ba bia okonya no na enye ana etisen me kura de me ka se bia me konya no se obi be ka na sem a
me si nyame eche me fie because obi problem o de ba no enye no bi na me face wo me ho bia ne hawo obia ne hawo obi de ne na asem ba wote ho ana wo yam obi ho se me adwuma fiti no part na adwuma ni di yo ye ko hia mo sister Fati ho de a obi ade ne hawo ba na aboro so na agent ne san se no be fa obida ne mu pan nti agent bi ho abokọ a si ye kun to obi ho se me ba na sem bi because Saudi Arabia wo mai de dada wawu ni agent no sika no ope ba ye lucky ni say sa sister no wo be ye kadama adwuma ne bi na obi enti wonim se na emu atete no eti sister Fati wo ye ni papa na ne na fo no ka ho no wo kwa ono ko fo no bi no ko no osan so ba ho bi mo because wo be bo wo mo wo betena ho no de on fa ho enti wo no waton wa wie no no ane se waton because ho no ti ho a eda no grass hyehye mu se enti wo ba wo hwe wani ma no atwusu ane ho ofa de kunkura na be de ka atwusu so mo pa ubesi ne enko because wo ko no wo nso ba ko nya ho mfa so ane nyo bia so na be ko ho de ne ho akoma obi da yana ema no bi eja ho de ma mema no mo da no magiska na oh yeah India ni bia no ne ge ba ko e wo fie saga no ni wo fie no wonyem woni papa no kra anyem ye ene papa no ema wo ko no na yene ni hu se ena India fo no so mo te Arab kasa ne pa ba ye Ghana fo ye sheda anti o kasa ante se India fo no to mo tumi de o efe so nti o mo hu se wona ni kunu ne den enyim na ni kunu eko sani scan no de paper no bre ne se wako sani scan no ato na account mu te den wonko ena na yene ne so se wo hu sakra no onyem no ni kunu ba nti wo ma ne mfa ne kunu ne ba no enko nti won wa kola no wonje akra no ho ena wo se akra no se da bi so wo se pom be kunu no ma fa kola no ena ni kunu ko sani scan no na ba okoi nti be ma na nya no ko so ni papa dia obehwa kola no e wo ho akọmita makra no bi benyi nti Ghana fo no enyo obi ya na betu kon yakọ Saudi Arabia o ka se bia ko bo jantra blabo obi be ko ho abasomdwi mu obi su kura be ko o ma sege ba kom de sapoku ni se ni ma na bushafo be dwen se wo koy o mai so mo de sapo ere ase ne kon akun na mo de sapo ne kon no se ne nsa akola no hye no ne ade okobie dan no de dan ne fe ne senti ne se twa o ma ne ba ne se ha se atwade a e wo so no su nti omo de sapo no mo se no na ma sa Ghana ni ko video so de be ko police station omo je ne WhatsApp phone na o tena wa komita man time so ma eso yom ma no e koye no nti se wo use WhatsApp phone mo dwen se mo na mo 2 3 ofia obi omo ye obi bibia oba video na wo de yakọ mami den komo yetwe ba wie nkomo de ka se toa so anhwa ye wie ne cause nkomo na ye hours ntimi wi na mami ye ne kura no so bia na adwene se ababa wa bi se o pese wo ko Saudi na wo ko bobra o pese o futu be na ne sa do wo fami futu ne se me na o pese wo kan de kire wo oh me kan kire me ni anu mayo mo te se me o pese o mutu kwan sa se akwantu ne wo ho na ube ko Saudi Arabia ko bobla de se nyankopon ya wadom na se wa nye ni papa wanfa wuwu a ne bia ko ma obi ni wo akodeda nyankopon so ye wadom a ubetu ya kwakonye obi papa ne natena ama wanhu se sika ye de ma unya wo no betumi da bebo bela Ghana because oni pebi wo mo ko o man ko hia sa ho ni nyina ye nyame enti se why wadwen so be ko Saudi Arabia dia metu fo se hwehwe ni papa ansa agent papa o kwa wo no so de ma oni papa o se wo ye adwuma na se bibi wo how bi kro ofi ho betumi so ma aba wachi na so akonya agent papa na wo fa agent bia so dia wo ko fo how ni atiti wo hwe ni ya na wuwo na akwa kofa mamusa we na efa twato ese agent for no omugi sika ke se free omo amono mkotena no anase parents no honom uhunu sika do mogi dia ebi wo ho a agent no ono ni sika ewo wayinum no sometimes 2000 sometimes 3000 ebi so 1000 oh $2000 or 2000 Ghana cedis me pese o ma ahwefo ti ase yi sesisi ya no obi ebe fawo enu akotena e wo Saudi honom now ono de me na me agent nti se na me meton do ma bebia wo kwakotena no wo me se ko na kwakotena ho se no wono no wo pay no ni wo bibia beje ho no sika o beje no mo nyi mfiri ho sometimes o mo nyi mfiri ho no se na mo je free sa ebusuafo no no mana se sa Saudi fo no se na mo je free mo se sika se sometimes 3000 me tama baby kwa ye ko no sister no nya 2000 e wo me ho sometimes obi nso a obekọ no so obi ho 3000 obi ho munum se wonim akwanti ho hye mo se sabi obi an ne bia wonim ne ememu enti sankofo no so bo nso mo bu mo 3000 ti esa wo pay na obeje no se wo se etu aka 1000 an wo mo se ebetu aka 800 and 700 wo sa no agent sika no oje ne so
ɛno nti na ma yɛtua ɔkasa nti obi wɔ hɔ ne wotua ne ka town because ɔmo pɛ a ɛso wɔ hɔ ɛwɔ Saudi Arabia ɛyɛ 1000 Ghana Kuwait ɛna musika Kuwait musika mu odu ɛsen Saudi Arabia deɛ nti Kuwait deɛ na se yɛtua bɛka yɛ pa deɛ ade bɛba hɔ no bɛnya bɛsɛ bia 1200 nso agent no ɛgye sika kɛse free nkɔfɔ no hɔ deɛ a obi make sure so betua 700 saa kɔmputa ma ade bɛba afo inua bɛ akosɛm na de atie bi in fact Ghana fo no bi ehuna mane na ɛsɛ wɔsɛ ne kɔn no sɛ ɔbɛkɔ kuro mu hɔ bi enti wo ya babawa na wɔsi so a mesrɛw bɔmɔde ne fo ne kyerɛ befoforo na no na betimi aboa adwumadie yi me amade bra medina akosi agimai betimi afrɛ me agio me ne agye ho pa me ne aba ya meto me safrɛ na me ne di nkomoi ne dina de Linda Jamai ma me sɛ wo ba ya wo ya adwuma yeah me ya adwuma ko yi ma woni gye ho tɔ yeah because adwuma me ya adwuma me sanso ko school nti me fa ne sɛ me okay ɛsen sɛ me to kwan akɔ sa akro ni so oso ya adwuma sa ko school na so me dwene odi ne fufuo ho so nya fufuo no wadi odi na pɛsie kama oda atam opɛ no osole ho so de bezie oda na abenya no nti ahwefo yɛbɛkɔ so na to ankomo twɛ no so brebim enya nwie we part 1 esa de part 2 beblem enkomo de dɔso pa na bre nti de besia ahwefo medam ase wo comment bi amobɔde na sɛ obɔtwero ede abra ye ba be yiwa no award party number ne gusu no so betimi afre na nkomo twi bo ho so ene wadi award party so nyame nhira mo fa konya we so akyia me maame a wo US Mrs George Napia wo Chicago maame chia wo ye pa wo ne kunu papi ene mofra ne nyina am chia wo bibia nyame nhira mo ahwefo nyina nyame kyakya mo nyina